हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आमे एही वीडियो माध्यम डिस्कशन करिबा 2023 मसिया होइथिबा ओटीईटी परीक्षा रे जहाँ भी किछि मैथ पेडागोजी पडितिला सब किछि आज आमे गोटे गोटे करिकि सब किछि डिस्कशन करिबा। मोर ग्यारंटी मु आपन मानकु सब किछि भलो भाबरे बुझाइ देबी। आपन माने वीडियो को फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखिबे बिना स्किप करि देखिबे। ओके तो चलंतो वीडियो स्टार्ट करिबा। এবং ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପଡିଥିଲା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ପିଆଜେ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପିରିୟଡ ଅଫ cognitive development a child starts to speak or write the numbers in a reverse way। ମାନେ ସେ କହିଛି ଆମର ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ମାନେ ଓଲଟା କ୍ରମରେ କହିବା ବା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଗୋଟେ ପିଲା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲା ବେଳେ ସେ ନମ୍ବର ଗୁଡିକୁ କହିବା ମାନେ ଏବଂ ଲେଖିବ କେମିତି ନା ଓଲଟେଇକି ଲେଖିବ ବା ରିଭର୍ସ ୱେରେ ଲେଖିବ। ତ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ? ଅପସନ ଅଛି ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନ। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଯୋଉଟା କି 2023 ମସିହା ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଥିଲା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକର ଲେବୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସହଜ ନୁହେଁ କି କଷ୍ଟ ବି ନୁହଁ। ଓକେ ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନ। ଷ୍ଟେଜରେ ଗୋଟେ ପିଲା ନମ୍ବର ଗୁଡିକୁ ରିଭର୍ସ ୱେରେ ଲେଖିପାରେ ବା କହିପାରେ। ଓକେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି in teaching mathematics which of the following is ମାନେ used as a non projected aid। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ମାନେ କେଉଁ ମାନେ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ ଗୋଟେ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଏଡ୍ ଅଟେ ନା ଆମର ହଉଛି ନନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ମାନେ ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ ଅଟେ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଉପକରଣ ଗୋଟେ ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ ଅଟେ, ଯୋଉଟା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଅଛି ଡୋମିନୋ ଅଛି, ରେଡ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ଅଛି, ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ନନ୍ ଅଫ ଦିଜ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଯାହାକି ଡୋମିନୋ ହବ। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଓକେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ। ओके देखंतु इमेज आपण माने देखि पारतबे एटा होची डोमिनो। ओके एगुड को होची गोटे गोटे टाइप रो डोमिनो अटे। एटा होची डोमिनो। ओके बुझि पाइली? तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। गोटे सेकेंड तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि हु सेड ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। माने के कहिथिले जे कि संक्षिप्तता हेउछि बुद्धि और धीर शक्तिर आत्मा, के कहिथिले? ऑप्शन अछि एल बॉर्स, एनसेफ 2005, ऑप्शन सी अछि थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी अछि इंग्लिश पोएट शेक्सपियर। तो आंसर कौन हम? देखु आंसर तो मुझे कहबी एवं ता सहित गोटे एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे कहीदेवी जोटा कि सिलेक्टिव रहा सिलेक्शन क्वेश्चन परवर्ती ओटीईटी परीक्षा पाई। ओके देखो आमर यही क्वेश्चन आंसर कौन हम ना आमर ऑप्शन डी हो राइट आंसर इंग्लिश पोएट शेक्सपियर। किंतु आपण मानक आउ क्वेश्चन पचारि परिबो कि किए कहिथिले अमूर्तता हेउची गणितर बळ, किए कहिथिले ना आमर एल बॉर्स कहिथिले। बुझि पाइले बा लिपमन बॉर्स। ओके ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि हु सेड दैट मैथमेटिक्स इज
द क्वीन ऑफ साइंस किए गणित को विज्ञान जगतर राणी बोली आख्या देथिले। ऑप्शन अछि रोजर रोजर बैकन, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, आर्किमेडिस, शकुंतला देवी। तो कोउ ऑप्शन ठीक हबो मते कुहंतु। जोटा कि देखंतु ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर, जोटा कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जोटा कि सठिक आंसर हबो। बुझि पाइले? ता परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि following are some questions posed by the teacher in the mathematics class। माने चारटा माने चार फोर टाइप रो क्वेश्चन आपण मानन को ऑप्शन में देइछि। केउ क्वेश्चन ता केउ टाइप रो क्वेश्चन, कोउटा ओपन एंडेड क्वेश्चन, कोउटा क्लोज एंडेड क्वेश्चन, सेटा आपण मानन को माने से माने बाछिया पय से कहिछि। तो आपण माने बाछिया पय चलନ୍ତୁ ଆମେ ବାଛିବା। केमिति बाछे ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କନसेप्ଟ କହି ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ क्वेश्चन ର ଗୋଟେ आंसर थिबो सेई क्वेश्चन को ଆମେ କହିଥାନ୍ତି कोन ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन। बुझि पाइले? लिखि रखନ୍ତୁ क्लोज एंडेड क्वेश्चन ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ क्वेश्चन ର बहुत सारा आंसर थाए ताको ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन। बुझि पाइले? बुझि पाइले? देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन गोटे देइछि व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। देखंतु जदि गोटे आयत चित्रर पेरीमीटर देइ साइछि 30 सेंटीमीटर एवं गोटे साइड दे देइछि जोटा कि प्रस्थ दे देइछि 5 सेंटीमीटर। तो जदि दे देइछि तार दैर्घ्य गोटे ही बाहरिबो, अलगा दि तीनटा बाहरिबो नै, गोटे माने स्पेसिफिक लेंथ बाहरिबो। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଯୋଉ ଆଇଟା ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର କ୍ଲୋଜ ଏଣ୍ଡେड क्वेश्चन। କ୍ଲୋଜ ଏଣ୍ଡେड क्वेश्चन ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଏବଂ ତାपर क्वेश्चन କହିଛି फाइंड ए सेट ऑफ नंबर्स हुज मीडियन इज 4। देखंतु हमक से କହିଛି सेट ऑफ नंबर କହିବେ ଯେଉଁ नंबर गुडिकर मीडियन केते हबो ना 4 हबो। देखंतु एई टाइप रो क्वेश्चन माने आंसर बहुत सारा हे परिबो। ସେଥିପାଇଁ पॉइंट 2 टा हमर कोन ହେଇଯିବ ना माने ओपन एंडेड क्वेश्चन। बुझी पाइले? ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 टू 8। माने हमर 0 टू 8 मध्ये ने स्पेसिफिक हमर प्राइम नंबर अछि, आमे अधिका केछि कहि परिबा नै, जेतिकटा अछि सेतिकटा ही कहि परिबा। सेति पई हमर ट्रिपल माने आई जो हमर पॉइंट अछि जो क्वेश्चन दा सेटा हमर कोन हेजिबो ना सेटा हेजिबो गोटे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। बुझी पाइले? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि टेल एनीथिंग मैथमेटिकल इनफॉरमेशन यू नो अबाउट रेक्टेंगल। हमर रेक्टेंगल संपर्क रे माने इनफॉरमेशन गुडी कहिबा। तो गोटे आंसर हबनी ना, तो बहुत सारा आंसर हबो। सेति पई हमर एटा मध्ये हमर कोन हेजिबो ना ओपन एंडेड क्वेश्चन। बुझी पाइले? सेति पई एबे हम ऑप्शन गुडी को देखिबा। देखंतु हमर आई एंड आई भी जोटे कि हमर कोन हैला ना सॉरी डबल आई एंड आई भी, डबल आई एंड आई भी जोटा कि ओपन एंडेड क्वेश्चन हेले। बुझी पाइले? डबल आई एंड आई भी जोटा कि हमर ओपन एंडेड क्वेश्चन हेले एवं आई एंड ट्रिपल आई जोटा कि हमर क्लोज एंडेड क्वेश्चन हेले। सेति पई हमर ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। मोर आशा आपण माने भलो भाबरे बुझी पारथिबे। जदि बी बुझी पारिनांती वीडियो को टिके बैक करके देखंतु। मोर आशा आपण माने भलो भाबरे बुझी पारिबे। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि which are accepted as essential part of the mathematics learning process। माने से कहिछि गणित शिक्षण प्रक्रिया रे काहाकु एक अत्यावश्यक अंश भाबरे स्वीकार करा जायछि। हमर आमे जदि गणित पढुछंती हमर कॉमन गोटे कोन रहइबो बा से लर्निंग प्रोसेस रे गोटे कोन रहइबो। ऑप्शन अछि एरर, नंबर्स, कैलकुलेशन, थ्योरीज। कोन हबो? आमे जदि गणित करछंती हमर पक्का माने श्योर शॉट हमर भूल हबो। भूल जदि करि नाहंती आपण माने गणित को ठीक भाबरे बुझी पारिबे नै कि करि मध्ये पारिबे नै। बुझी पाइले कि नै? सेति पई हमर ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। मोर आशा आपण माने भलो भाबरे क्वेश्चन गुडी को भलो भाबरे बुझी पारथिबे। ओके, द परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन जिबा पूर्वरु जदि आपण माने वीडियो को एबे पर्यंत लाइक करनाहंते लाइक कर देबे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण माननकु वीडियो केमिति लागुछि मते कमेंट रे किंतु निश्चय जणाइबे। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଏଠି ଡ୍ୟୁରିଂ ଅବଜରଭେସନ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ could be decided that whether a learner is gifted or not ମାନେ ସେ କହିଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ସେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଅଟେ ବା ନୁହେଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଦେଇଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ମୋଟିଭେସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଲିଡରସିପ ତ ଆଉ ଦେଇଛି ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏଭବ ସେ କହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷଣ ଥିବ ପିଲାର ଅଭିପ୍ରେରଣାଗତ ଲକ୍ଷଣ ଥିବ ନେତୃତ୍ୱ ଲକ୍ଷଣ ଥିବ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଗିଫ୍ଟେଡ ହେଇଥିବ ନା ତାର ସବୁ ମାନେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଦରକାର କାରଣ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷଣ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାର ମୋଟିଭେସନ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ତାର ଲିଡରସିପ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏଭବ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ହୁ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ପ୍ଲେୱେ ମେଥଡ ଇନ୍ ଟିଚିଂ ଆମର ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବା ଟିଚିଂ ମେଥଡରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଯିଏକି ପ୍ଲେୱେ ମେଥଡ କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ଅପସନ ଏ ଅଛି ହେନରୀ କାର୍ଡୱେଲ ହୁକ୍, ଅପସନ ବି ଅଛି ସ୍କିନର, ତାପରେ ଅଛି ଜନସନ, ନନ୍ ଅଫ ଦିସ୍। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମତେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ, ଟିକେ ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଏକ୍ସାମରେ ମଧ୍ୟ ରିପିଟ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ହେନରୀ କାର୍ଡୱେଲ କୁକ୍। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଲେଖି ରଖିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି which method starts from unknown to reach at known part। ମାନେ ସେ କହିଛି ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ କେଉଁ ମେଥଡରେ ଆମେ ଅଜଣାରୁ ଜଣାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବା ଅଜଣା ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜଣାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବା ଅନନୋନ୍ ପାର୍ଟରୁ ନୋନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କୁ ଯାଆନ୍ତି। ଅପସନ ଅଛି ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ, ଡିଡକ୍ଟିଭ, ଆନାଲିସିସ୍, ସିନ୍ଥେସିସ୍। ମତେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ କହିଦଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆନାଲିସିସ୍ ମେଥଡ କଣ ହବ ନା ବହୁତ ମାନେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ ନହେଲେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ମେଥଡ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ପଚାରୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆନାଲିସିସ୍ ମେଥଡରେ କଣ ହବ ନା ଆମର ମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ କନକ୍ଲୁଜନ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଅନନୋନ୍ ପାର୍ଟରୁ ଅନନୋନ୍ ଟୁ ନୋନ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ରୁ ଫାଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଦେଇଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ, ଓଡିଆରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଦତ୍ତ। ଓକେ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କଣ ପଚାରିଛି ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଅନନୋନ୍ ପାର୍ଟ ରୁ ନୋନ୍ ପାର୍ଟ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଅଛି ଅନନୋନ୍ ପାର୍ଟ ରୁ ନୋନ୍ ପାର୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଆନାଲିସିସ୍ ମେଥଡ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ କି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ମେଥଡ କୋଉଟା ହବ, ଏଗୁଡିକୁ ସବୁ ଓଲଟେଇ ଦେବେ। ଓକେ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରୁ କନକ୍ଲୁଜନ, ନୋନ୍ ରୁ ଅନନୋନ୍, ତାପରେ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆସିଲା ଦତ୍ତରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ବୁଝିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି it becomes difficult for learners to understand a general rules without any specific example in teaching mathematics. It is a limitation of which method। ମାନେ ସେ କହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ବିନା ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମକୁ ବୁଝିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ତ୍ରୁଟି ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟୁ ରୁଲ କୁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ରୁଲ ଟୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁ ଯାଆନ୍ତି ଯୋଉଠି କି ଆମେ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁ ଏତେ ବି ଫୋକସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ଅଟେ କି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁ ଏତେ ବି ଫୋକସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ କୁ ପଢାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ରୁଲ କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ।
रूल को बुझिबा पई ताको कष्ट होइथाय तो सेथिपई ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर जोटा कि डिडक्टिव मेथड रा गोटे लिमिटेशन अटे कोन ना हम एग्जांपल को दियंती नै सेटा होच पिला मानकर बहुत कष्ट होइता से माने कांसेप्ट बा रूल को बुझिबा पई ओके तो ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर डिडक्टिव मेथड। तो परवर्ती क्वेश्चन मे भी नाही आबिछि मोर आशा आपण मानको वीडियो भलो लागिथिबो तो जदि आपण माने एबे पर्यंत भी वीडियो को लाइक करनांते लाइक कर देबे चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानको वीडियो केमिति लागला मते कमेंट रे जणेबे एवं ता सहित कमेंट सेक्शन ने मु आपण मानको माने ये सोशल साइंस इंग्लिश ओडिया आउ स्पेसिफिक सीडीपी रो माने स्पेसिफिक माने सेपरेट वीडियो करछि आपण मान से वीडियो को जाके देखंतो से वीडियो मानकर लिंक आपण मानक मो देई सारछि से कमेंट सेक्शन रे सेठी जाइकी लिंक ऊपर क्लिक करिवे एवं से वीडियो गुडी को देखंतु मोर आशा आपण मान सब किछि भलो भाबरे बुझि पारिबे तो मते आपण माने वीडियो आपण मानक केमिति लागला मते कमेंट रे जणेबे थैंक यू जय जगन्नाथ।